प्रियदर प्रभु को मान धन्यवाद हो प्रभु केत अनुग्रह कले आज आपण मन सम्मुखें पुनर ईश्वर वाक्य कहवाई सुजोग देते पुनः धन्यवाद देवा सहित मुझे आपण मन समस्त मोर प्रियदर आम आज प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को जीवा। प्रथम प्रश्न है जीशु कौन पाई आसी अच्छी बोली कहूथिले। जीशु कौन पाई आसी अच्छी बोली कहूथिले से विषय आम देखा। जोहन 9 अध्याय 39 पद पुणी जीशु कहले देखु नथिबा लोक जेपरि देखती वो देखुथिबा लोक जेपरि अंध हुअंती एही विचार निमंते मु जगत को आसीअछि। देखलु जे कहउछंती जे पुणी जीशु कहले देखु नथिबा लोक जेपरि देखती वो देखुथिबा लोक जेपरि अंध हुअंती एही विचार निमंते मु जगत को आसीअछि प्रथम। एवं द्वितीय आम देखु जे जोहन 3:17 पदरे परमेश्वर कहते ईश्वर जीशु विषय जेणु जगतर विचार करने निमंते ईश्वर आपण पुत्र को जगत प्रेरण न करी जगत जेपरि ताहांक द्वारा परित्राण प्राप्त हुए एथिपाई ताहांको प्रेरण कले सेटा परमेश्वर प्रेरण कले। किंतु जीशु जोटा कहते मु जो केहू काम पे आसी अच्छी से जीशु निज मुख दे कहते से विषय में देखा। लूक 12:51 भेद जन्माइबा को आसी अच्छी। माथ्यू 10:34 खड़ग देवा को आसी अच्छी। माथ्यू 10:35 विरोध घटाइबा को आसी अच्छी। से जोटा ये 3टा जिस कहले। द्वितीय प्रश्न आम देखा केहू मानक ठारू सावधान होगापाई जीशु कहले। केहू मानक ठारू सावधान होगापाई जीशु कहले। आम देखू जे माथ्यू 10:17 मात्र मनुष्य मानक ठारू सावधान होई थाओ। माथ्यू 10:36 आउ मनुष्यर निज परिजन ही ताहार शत्रु हेबे। मार्क 13:9 आउ जीशुंकर शिक्षागत योग्यता केते जीशुंकर शिक्षागत योग्यता केते ता देखिबा। जोहन लेखा जे सही समय लोक माने जड़े मनुष्य को कबर देवा बेले एपरी घटिला जे देख से माने एक लोटकारी दल को दूर देखिले तहिरे से माने से मनुष्य को एलिसायर कबर रे पकाई दियंते से मनुष्य एलिसायर अस्थि स्पर्श करने मात्रे जीवित होई अपना चरण रे ठिया हला। ये देखुचु जे से अस्थि जिते से एलिसायर बाजिला से मरी व्यक्ति उठिला। से कारण काले जदि अन्य जनक मरी लोक व्यक्ति को जगार जदि रखा जाए ताहले से उठिबो काले बोलिकी से कौन कले ताकू नूतन समाज रखिले। एवं द्वितीय थर आज मर्त्यमंडल देह धरी देव ताहले मोर लोक मैंने अनेक लोक मरी किंतु कौन सी लोक मला लोक समाधि को सुरक्षित करा जाए ना। किंतु ए माने कहते यही प्रबंचक जीवित थिबा समय कहीथिला जे मते मारिले मते मु उठिबी बोलिकी सेथिपाई बोलिकी आमको कौन करा जाऊ से ताहार समाधि को सुरक्षित करने पाई आमको अधिकार दिया जाऊ बोलिकी से अधिकार मध्य मागिले। किंतु जीशु होचंती सत्य से जीवंत से ताहांकर वाक्य होची प्रकृत सत्य से जहाँ कहते से अनुसार परमेश्वर ताकू से अनुसार व्यवहार करते से ताहांको वाक्य अनुसार से जीशु मध्य 3 दिन पर मृत्यु मध्य उठिले। से यही समस्त विषय होची ईश्वर जीशुंकर जहाँ कहते करुले ताहा समस्त आज पर्यंत जगत जेते थिबा वैज्ञानिक जेते लोक से माने अनुसंधान करुछंती आज पर्यंत कौन सी तिळे मात्र ताहांकर वाक्य मिछ नुहे। से जीशु
ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ତା ଠିକ୍ରେ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଯାହା ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ବା ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାନ ଏବଂ ଯୀଶୁ ମାନେ ମାନେ ଯୀଶୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଏବଂ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ନୂତନ ସମାଜରେ ରଖିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ କାହିଁକି ମାରିଲେ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ଶିଖିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆତ୍ମିକରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛୁ ଏବଂ ସେଥିକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ରିପିଟ୍ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟର ପଦ ପର୍ବ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାନେ ପରସ୍ପର ବା ଯୀଶୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मान धन्यवाद हो। प्रभु केत अनुग्रह कले आज आपण मन सम्मुखें पुनर ईश्वर वाक्य कहवाई सुजोग देते परमेश्वर धन्यवाद देवा सहित मुझे आपण मन समस्त मोर प्रेरित आम आज प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को जीवा। प्रथम प्रश्न है जीशु कौन पाई आसी अच्छी बोली कहूथिले। जीशु कौन पाई आसी अच्छी बोली कहूथिले से विषय आम देखा। जोहन 9 अध्याय 39 पद पुणी जीशु कहिले देखु नथिबा लोक जेपरि देखंती वो देखुथिबा लोक जेपरि अंध हुअंती एही विचार निमंते मु जगत को आसी अछि। देखलु जे कहउछंती जे पुणी जीशु कहिले देखु नथिबा लोक जेपरि देखंती वो देखुथिबा लोक जेपरि अंध हुअंती एही विचार निमंते मु जगत को आसी अछि प्रथम। एवं द्वितीय आम देखू जे जोहन 3:17 पदरे परमेश्वर कहउछंती ईश्वर जीशु विषय जेणु जगतर विचार करने निमंते ईश्वर आपना पुत्र को जगत प्रेरण न करी जगत जेपरि ताहांक द्वारा परित्राण प्राप्त हुए एथिपाई ताहांको प्रेरण कले। सेटा परमेश्वर प्रेरण कले किंतु जीशु जोटा कहउछंती मु जो केहू काम पे आसी अछि से जीशु निज मुख दे कहउछंती से विषय में देखिबा। लूक 12:51 भेद जन्माइबा को आसी अछि। माथ्यू 10:34 खड़ग देवा को आसी अछि। माथ्यू 10:35 विरोध घटाइबा को आसी अछि। से जोटा ये 3टा जिस कहले। द्वितीय प्रश्न आम देखा केहू मानक ठारू सावधान हेबा पाई जीशु कहिले। केहू मानक ठारू सावधान हेबा पाई जीशु कहिले। आम देखू जे माथ्यू 10:17 मात्र मनुष्य मानक ठारू सावधान होई थाओ। माथ्यू 10:36 आउ मनुष्यर निज परिजन ही ताहार शत्रु हेबे। मार्क काले सेमती पुराना समाज रखिले जदि तार अस्थि बाजिले से काले उठिब बोलिकी एमाने प्रथमे कौन कले ताकू नूतन समाज रखा माने समाधि तापाई प्रस्तुत कले एवं से नूतन समाज रखाला। तापर द्वितीय आ कौन हो तार समाधि को सुरक्षित कराला। से जो नूतन समाज जो पुरातन समाज रखी पुराना समाधि रखी जो एलिसा को अस्थि बाजिबारु माने से उठिले से विषय में देखू। द्वितीय राजावली 13:21 द्वितीय राजावली 13:21 रे लिखा अछि सही समय लोक मैंने जड़े मनुष्य को कबर देवा बेले एपरी घटिला जे देख से माने एक लोटकारी दल को दूर देखिले
ତହିଁରେ ସେମାନେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଲିଶାଙ୍କର କବରରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଏଲିଶାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଆପଣା ଚରଣରେ ଠିଆ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଅସ୍ଥି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଲିଶାଙ୍କର ବାଜିଲା ସେତେବେଳକୁ ସେ ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠିଲା। ସେ କାରଣରୁ କାଳେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆକୁ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଉଠିବ କାଳେ ବୋଲିକି ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ନୂତନ ସମାଧିରେ ରଖିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦେହ ଧରି ଦେବ, ତାହେଲେ ମୋର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ମଲା ଲୋକଙ୍କର ସମାଧିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ କହିଥିଲା ଯେ ମୋତେ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଠିବି ବୋଲିକି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମକୁ କ'ଣ କରାଯାଉ, ସେ ତାହାର ସମାଧିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ସେ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ସେ ଜୀବନ୍ତ, ସେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କର ଯାହା କହିଥିଲେ ବା କହୁଥିଲେ ବା କରୁଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଯେତେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେତେ ଲୋକ ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତିଳେ ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମିଛ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ତାହା ଠିକ୍ରେ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଯାହା ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିଲୁ, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ବା ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାନ, ଏବଂ ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ଏବଂ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ନୂତନ ସମାଜରେ ରଖିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ କାହିଁକି ମାରିଲେ, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ଶିଖିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆତ୍ମିକରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛୁ ଏବଂ ସେଠିକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁନରାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।